Tingnan nyo ito mga tol, Pinoy na kinuhang pataba sa Russia, binastos na sa pagtawag pa lang ng pangalan. Nelson Philippines! Pabagsakin lang daw ito sa kanilang undefeated champion. Ngunit ginulat sila lahat sa ginawa ni Kabayan, bagsak ang kanilang champion. Usapang boxing, palitan ng mga malalakas na kamao. Iyan ang naranasan ng Pinoy boxer na si Kenny Demesilo nang dalhin siya sa malamig na lupain ng Russia. Sa pagtawag pa lamang ng kanyang pangalan, tila ipinaparamdam na sa kanya na isa lamang siyang dayong isinabak upang madagdagan ang panalo ng kanilang undefeated champion. Nelson Philippines! Pero hindi nila alam, ang tahimik na Pinoy na kanilang minamaliit ay may pusong hindi kayang takutin ng kahit sino. Bago ang laban, nakapagtala si Demesilo ng 13 sunod na tagumpay. Nakoronahan din siya bilang World Boxing Federation Bantamweight Champion. At dahil sa kanyang tapang at walang sawang pakikipaglaban, nakilala siya sa bansag na Big Heart. Ngunit sa Russia, isang mabigat na pagsubok ang naghihintay sa kanya. Ang undefeated na si Vyacheslav Mirzaev. May 20 na panalo, 18 dito ang knockouts at walang talo. At hawak ang WBC International Silver Bantamweight Championship. Siya ang pambato ng Russia. Siya ang may suporta ng buong arena. At siya ang inaasahang lalabas na panalo. Habang si Demesilo, isang dayong Pilipinong halos walang kakampi sa loob ng gusali, binastos na sa pagtawag pa lang ng pangalan. Nelson Philippines! Pabagsakin lang daw ito sa kanilang undefeated champion. Ngunit ginulat sila lahat sa ginawa ni Kabayan, bagsak ang kanilang champion. Bago yan, pa-like at subscribe na lang kasama ang bell. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Ngunit nang tumunog ang unang kampana, mabilis na nawala ang lahat ng prediksyon. Agad nagpalitan ng mabibigat na suntok ang dalawang mandirigma. Walang nagbigay ng espasyo, walang umatras, at walang gustong magpakita ng kahinaan. Например, в Гонконг в прошлом году в марте, где проиграл по очкам своему соотечественнику Марку Энтони Джеральду. Танзанийцы, грузины, французы. Sa ikalawang round, bahagyang bumagal ang kanilang galaw. Pareho silang nagmasid, parehong naghintay, at parehong naghanap ng maliit na pagkakamaling maaari nilang samantalahin. Тем временем у нас второй раунд. Вячеслав Мирзаев против Кенни Демесилио. Поединок в рамках легчайших чемпионом WBF Азия-Пасифик. Был чемпионом WBF Интерконтинента. Вот так вот. Предыдущий поединок Кенни Демесилио провел в 2017 году, в октябре. 4 килограммов 500 граммов. Бойцы с перевесом вышли в ринг, но бой не титульный, поэтому есть определенный допуск по килограмму. Демесилио, которому 25, раундовые поединки не проводил. Но кто? Pagsapit ng ikatlong round, nagsimula nang makita ang tunay na panganib na dala ng Pinoy. Unti-unting bumilis ang kanyang opensa. Mas naging agresibo ang kanyang pagpasok. At mas dumami ang malilinis na suntok na tumatama kay Mirzaev. Третий раунд. Хороший размашистый боковой и перевод на корпус от Кенни Демесилио. Вот начал пропускать эти удары Мирзаев. Ему нужно работать на упреждение, он подпускает Демесилио на удобную для того дистанцию. Ну, вот здесь связал. Вроде прошел у него джеб, но филиппинца это вообще никак не потрясло. Демесилио, еще раз говорю, его и даже французы, и таиландцы, в смысле тайцы, но вот Сукпрасерт Панпитак, тайский нокаутер.
Тем временем у нас второй раунд. Ему нужно работать на упреждение, а он подпускает Демисилия на удобную для того дистанцию. Решил. Демисилия, еще раз говорю, его задача подойти и врезать. Желательно сильно и желательно не один раз. Вот как сейчас. Пропускает эти удары с плеча. Как вы знаете, с плеча нужно ближе и мощно. Да, размашисто, да. Нельзя стоять, достают. Заканчивается раунд. Решил снова размениваться. Нельзя сделать прилично. Sa ika-4 na round, isang malakas na kanang kamay ang pinakawalan ni Demesilo. Tumama ito ng malinis, napaatras ang Russian fighter bago tuluyang bumagsak sa canvas. Ngunit walang bilang na ibinigay ang referee. Maaring panghinaan ng loob ang ibang boksingero sa ganoong pagkakataon. Pero hindi si Big Heart, hindi siya nagreklamo, hindi siya nagdalawang isip, at lalong hindi siya tumigil sa pag-atake. Alam niyang bilang isang dayo, hindi sapat ang simpleng pagtama. Kailangan niyang tapusin ang laban ng walang maiiwang tanong. Стал Вячеслав застаиваться. Его коньком всегда. Филиппины, вот смотрите, как взрывается сейчас Демисилия. Размашистыми хлесткими ударами достает он Мирзаева. Навязывает рубку. Размашисто работает Демисилия, порой откровенно. Понял он, что состязаться, так сказать, в игровом компоненте с Мирзаевым, наверное, дело не очень благодарное. Поэтому его задача простая – подойти и врезать. Вот боковой слева от Мирзаева, Вячеслав левша, как естественно заметили. Вот здесь хорошая серия от Вячеслава. Пробил и ушел. Порой где-то, может быть, чуть-чуть зря застаивает. В 2012 году жестко работает Демисилия, не забывает он. Справа регулярно пробивает Мирзаев. Порубиться дело привычное. Пропущенных ударов Вячеславом Мирзаевым начал сказываться уже в 4-м раунде. Нечего противопоставить филиппинцу пока Вячеславу Мирзаеву. А филиппинец поймал кураж, он понял, что он пристрелялся. Ну а вот это похоже. Mula sa kombinasyon ng Pinoy bagsak ulit ang Russian champion, nagawa man nitong tumayo ngunit bistadong nasaktan. Вот это похоже на нокдаун все-таки. Да, здесь были удары и Геракли Малазуна совершенно спокойно. Заканчивается раунд. Демисилия в режиме финишера. Начал вязать Мирзаев, ну хотя бы так, если ты не можешь уйти на ногах. Раунд. Ngunit sa ika-5 round, ginawa niya mismo yon, isang suntok, sinundan ng isa pa, hanggang sa naging sunod-sunod na kombinasyon ang kanyang pinakawalan. Hindi na makasabay si Mirazaev, hindi na nito makita kung saan nanggagaling ang mga suntok, hanggang sa muling bumagsak ang undefeated Russian champion. Sinubukan niyang bumangon, pinilit niyang ipagpatuloy ang laban. Ngunit wala nang lakas ang kanyang katawan at matapos makita ang kanyang kalagayan, tuluyan nang itinigil ng referee ang laban. Knockout victory para sa Pilipinas. Sa sariling bayan ng kalaban, pinabagsak ni Kenny Demesilo ang kanilang undefeated champion. Sa ano ang masabi nyo sa pinakita ni Kenny Demesilo, ibahagi ang inyong opinyon sa baba. Isulat din ang inyong lokasyon upang malaman natin kung hanggang saan umaabot ang suporta ng mga Pilipino para kay kabayan.